Književna dela Ilijada, Odiseja i drugi starogrčki izvori pružaju informacije o davnim vremenima, između ostalog o Troji i ratu za Troju. Troja je bila smeštena na obali Velikog okeana, koji u današnje vreme ne postoji. Čitajući Ilijadu nemamo gotovo nikakvih informacija o putu kojim su Ahajci stigli do Troje. Zato znamo da su Argonauti i Jason u svojoj potrazi za zlatnim runom plovili Velikim okeanom, na čijoj obali je bila Troja, i da je istim okeanom plovio Odisej u svojim pokušajima povratka kući. Za razliku od Ilijade, u Argonautici je mnogo bolje i detaljnije opisan put kojim se stiže do Velikog okeana. Detalji sa tog putovanja navode nas na zaključak da su na tom putu plovili uzvodno današnjim Dunavom. Ploveći kroz Miziju i Trakiju Dunavom dolazi se do Đerdapske klisure, Heraklovi stubovi, koji oni nazivaju Simglade. Savladavajući velike i opasne prepreke, Simglade uplovljavaju u Veliki okean. Arheološki lokaliteti na području Panonske nizije iz doba vinčanske kulture u okolini Pančeva i Obrenovca nam pružaju informacije da je taj prostor bio suv i naseljen do 4500. godine stare ere. Tu su pronađeni ostaci velikih stambenih naselja, za to vreme visokog stepena tehnološke civilizacije. Zvanična nauka ne zna uzrok nestanka tih naselja, ali je saglasna da na tim prostorima nije bilo značajnijeg naseljavanja sve do dolaska Rimljana na taj prostor. Te činjenice navode nas na zaključak da se tu formirao Veliki okean, kao posledica Dardanovog biblijskog potopa, koji se dogodio približno u vreme nestanka te civilizacije oko 4500. godine stare ere. Veliki okean je postojao u doba Argonauta i rata za Troju, ali nije ga bilo u doba početka pisane istorije. Veliki okean je nestao Deuklijanovim potopom koji se desio na prelazu iz bronzanog u gvozdeno doba. Intenzitet Deuklijanovog potopa bio je manji u odnosu na Dardanov biblijski i izazvao je kretanje vodenih masa iz pravca zapada prema istoku. Ne prelazeći planinske masive veće od 500 metara nadmorske visine, vode iz Velikog okeana su se prelile preko prostora istočnih granica tog okeana, produbljujući prostor Đerdapske klisure. To omogućuje vremenom isušivanje prostora Panonske nizije. Kretanje talasa okeana prilikom tog dešavanja je na prostor Troje nanelo debeo sloj zemljanog nanosa. Sva ta dešavanja onemogućuju nam lociranje prostora na kome se nalazila Troja. Zvanična nauka ne zna za činjenice vezane za postojanje Velikog okeana i uporno ponavlja da je na tim prostorima postojalo Panonsko more koje je nestalo pre 50 miliona godina. Za razliku od naučnika, stanovnici ovih prostora su pronalazili ostatke lađa daleko od vodenih površina i nazivali ih lađevcima na 140 metara nadmorske visine. Isto tako, pronalazili su mesta za vezivanje brodova koja su po njima nazivali luke. Jedan od lokaliteta je Lađevac u Slavoniji, gde su meštani kopajući Sigu pronašli ostatke lađe na nadmorskoj visini od 140 metara, što je za 50 metara nadmorske visine više od najbliže plovne vodene površine reke Save. Drugi, Troji bliži lokalitet u selu Kovačevac, pored Mladenovca, gde su meštani kopajući raku grob ne dublju od 2 metra, isto tako pronašli ostatke lađe. Nadmorska visina je iznosila isto 140 metara, sa još većom razlikom u nadmorskoj visini i udaljenosti od najbliže vodene površine. Zanimljivo je da su u istom mestu, Kovačevcu, na susednom brdu, pronađeni ostaci vezova za brodove, po kojima je ono dobilo naziv luka. Ovakvih primjera na području Panonske nizije je još mnogo. Na osnovu iznešenih činjenica da se zaključiti da je u ne tako davnoj prošlosti na području Panonske nizije postojalo more na nivou od približno 140 metara nadmorske visine. Ostaci lađa i luka potvrđuju da je bilo plovno i da su njegove obale bile nastanjene. Potvrdu o postojanju Velikog okeana pronalazimo i u samoj Ilijadi kroz Ahilove reči o okeanu iz kog izviru sve reke i sva mora.
Logično je zaključiti da je postojao okean koji je na višoj nadmorskoj visini u odnosu na mora u okruženju. Poznato je da su argonauti noseći zlatno runo posle posete Kirki na njenoj Ajaji na severozapadu Velikog okeana stigli u Jadransko more. Iako u Ilijadi nema podataka o Ahajskom pohodu na Troju, iz ostalih dostupnih izvora tog vremena saznajemo da su Ahajci u svom pohodu, plovidbi na Troju, ne znajući za lokaciju Troje, napali Telefovu teritoriju u Miziji. Tek sutradan u prekidu bitke su shvatili da nisu ratovali protiv Trojanaca, već protiv Telefa, Herkulovog sina, svog saveznika. Telef, oženjen Prijamovom ćerkom, nije pristao da ih vodi do Troje, pa su nastavili put dalje u nepoznato tražeći Troju. Ovaj podatak nam govori da je Troja bila smeštena na obalama njima nepoznatog mora. Na nastavku pohoda na Troju nailaze na njima nesavladivu vodenu prepreku u Đerdapskoj klisuri, Heraklove stubove, gde su pretrpeli gubitke i bili primorani da se vrate. Spletom srećnih okolnosti po njih Telef ih u drugom pohodu ipak dovodi do Troje. Pošto znamo da je Mizija teritorija na prostoru donjeg toka današnjeg Dunava, uzvodno iza Mizije Trakija, na čijem prostoru se nalazio Đerdapski tesnac, Heraklovi stubovi, koji su delili vode Velikog okeana, Panonska Mizija, od Ahajcima znanih mora. Prateći Jasona i argonaute i Ahajce na njihovom pohodu, stižemo u Veliki okean, podjednako nepoznat nekad njima kao i danas nama. Iz Ilijade saznajemo da se Troja nalazila ispod šumovitog i vrelovitog usamljenog planinskog masiva zvanog Id. Prateći situaciju na reljefnoj karti obala Velikog okeana, pronalazimo odgovarajuću sličnost sa opisanim, danas nama znanu planinu Avala iznad Beograda. Prostor oko Avale je sa 3 strane bio okružen vodenom masom, što su oni nazivali nekad reka, jezero ili more. Što je opet slično današnjoj situaciji gde je prostor oko Avale okružen rekama Kolubarom, Savom, Dunavom i Moravom. Na jugu je bio spojen sa većom kopnenom površinom zvanom Dardanija, prostor od Kosmaja do Severne Makedonije i između Drine i Morave. Sam grad ili Troja je bio smešten zapadno od Ida, Avale. Ti podaci i današnji reljef nam ukazuju na lokaciju Troje. Severozapadnije u odnosu na grad Troju na samoj obali Velikog okeana su se iskrcali Ahajci i tu formirali svoj vojni logor. Za zaštitu logora podigli su zemljane nasipe sa bedemom. U podnožju nasipa nalazili su se kanali sa vodom u nivou mora. Jedan nasip se pružao pravcem zapad-istog, a drugi pravcem jug-sever. U zoni njihovog preseka se nalazila kapija, kroz koju se izlazilo iz logora na bojno polje prema Troji. Izučavajući reljefnu kartu, uočavamo i danas vidljive tragove tih nasipa i kanala. Da li slučajno ili sačuvano u narodnom pamćenju, prostor nedaleko od Ahejske kapije danas nosi naziv Velika Moštanica. Na samom prostoru logora zapadnije se nalazi naselje Mala Moštanica. Nazivi ovih mesta odgovaraju pretpostavljenim lokacijama sahranjivanja poginulih u bitkama na prostoru Velike Moštanice, blizu Bojnog polja i Male Moštanice unutar samog logora. Jedna od upečatljivijih tačaka u Ahajskom logoru je Ahilov grob, Velika humka, po Odisejevim rečima vidljiva i sa Tračkog sama, Fruške gore. Ponovo pronalazimo naselje na tom području pod nazivom Umka, što nam daje pretpostaviti da je nastalo kao sećanje na Ahilovu humku. Unutar samog prostora Ahijskog logora i u današnjem reljefu vidljivi su ostaci ljudskom rukom formirani kao spremišta za brodove. U samoj Ilijadi u formi obećanja, proročanstva, Poseidon najavljuje da će nedugo nakon završetka Trojanskog rata svesti sve reke u jedan tok i potpomoći ih svojim trozupcem u uništenju ahijskih bedema.
ravnica između kapije Ahejskog logora i kapije Troje, koja se pruža dalje na jug, je bila bojno polje. U naše vreme taj prostor je prekriven gustim šumama, nenaseljen, poznat pod nazivom Lipovačke šume. Zapažamo neobičnost da tako pogodan plato za naseljavanje je prekriven šumom i nenaseljen. Lokalno stanovništvo spominje neke paranormalne duhovne aktivnosti i energije na tom području. To se može dovesti u vezu sa brojnim stradanjima junaka na tom bojnom polju u desetogodišnjem Trojanskom ratu. Udaljenost između kapija Troje i Ahejskog logora je nekih 5 kilometara. Iz različitih zapisa dobijamo informacije o hronologiji nastanka samog grada, izgradnji njegovih bedema i o njegovom stanovništvu. Kako je već poznato, Troju su osnovali potomci Dardanove loze, Dardanov praunuk Il, od oca Troja. Lokaciju Troje, po legendi, odredila je šarena krava, koju je Il dobio na takmičenju kod frigijskog kralja, zaustavljajući se na grobu boginje Ate. Uz blagoslov Zevsa, u obliku drveta na kojem je rezan lik Atene Palade. Zid oko Troje podigli su Poseidon i Apolon, služeći kod Ilovog sina Laomedonta. Zid oko Troje je bio nerazoriv, osim dela koji je radio heroj Ejak, koji je pomogao bogovima u poslu. U vremenu pretrojanskog rata Troju je bio zauzeo Zevsov sin Herkul. Priam, kao jedini preživjeli od Laomedontove dece, obnovio je grad i vratio mu stari sjaj. Na širem prostoru Troje nalazili su se mnogobrojni rudnici zlata, srebra i žive, čiji ostaci su danas vidljivi i poznati u okolini Avale i Kosmaja. Sam grad je bio smešten na prirodnoj visoravni sa strmim stranama, koje su već same bile deo zaštite grada od vanjskog neprijatelja. Na rubovima visa su podignuti dodatni kameni bedemi koji su okruživali grad. Tragove južnog bedema sam locirao na prostoru izgradnje brane Bela reka i pratećih šumskih puteva, mehanizacija je, ukopavajući put 1 metra dubine, otkrila delove južnog bedema. Posmatrajući reljefnu kartu, primećujem ocrtane linije koje se poklapaju sa pretpostavljenim pravcima pružanja Troje. Na zapadnoj strani se uočavaju 2 paralelne linije koje nam govore o širenju grada na tu stranu. Nedugo nakon pada Troje, dolazi do novog potopa Deuklijanovog 1159. godine. Taj potop se izrazio na taj način što se vodena masa Velikog okeana kretala iz pravca zapada prema istoku, slično velikom tsunamiju. Ta voda nanosi velike naslage koje zatrpavaju prostor Troje. Ostaci Troje se nalaze pod velikim naslagama nanesenog taloga debljine od 5 do 10 metara, tako da su njime prekriveni i sami bedemi Troje. Zaključujemo da je to jedan od glavnih uzroka zašto Troja nije još uvek tačno locirana. Na širem prostoru Troje su postojale izdvojene utvrde u formi kapija Troje. Jedna od njih se nalazi na prostoru današnjeg Banovog brda, severna kapija, iz koje je nadzirana glavna trojanska luka i vodeni put današnja Topčiderska reka, produžena Pinosavskim potokom koji se pružao do samih zidina Troje. Njeni kameni blokovi su iskopani prilikom kopanja temelja za tamošnje zgrade i ostavljeni kao ukras u parku u Požeškoj ulici. Istočna kapija Troje se nalazila nedaleko od današnjeg Smedereva, na obali rukavca mora, danas poznatijoj reci Ralji. Južna kapija se nalazila na južnom rukavcu mora, koji se pružao današnjim tokom reke Lug. Ti rukavci reka su zalazili duboko u teritoriju Troje. Njima se moglo prići vodenim putem blizu samom gradu.
Za pretpostaviti je da se na tom širem području nalazilo još naselja u formi grada. Po zvaničnoj istoriji postojao je takozvani rimski put koji se pružao od pravca Troje na jug preko samog vrha Kosmaja. Sagledavajući besmislenost takvog puta u rimsko vreme, da se zaključiti da se tu radi o jedinom putu koji je povezivao Troju sa Dardanijom za vreme opsade Troje. Bio je to put za snabdevanje i pristup pojačanja, put opstanka za Troju. Iz Verg i Line Eneide, pisane po informacijama Eneinog potomka Julija Augusta Cezara, saznajemo Eneinu putanju kretanja posle pada Troje. Eneja odlazi iz zapaljene Troje na istok, na vrh Ide, Avale, produžavajući pravac kretanja na istok, gde se snabdeva brodovima. Sa njima prelazi uzani morski pojas na području današnjeg toka reke Morave, stižući na tlo Trakije, tadašnje poluostrvo Tened. To je danas prostor između Morave i Mlave. Odatle nastavlja put stižući na ostrvo smešteno na ulazu u Đerdapski tesnac Adukalu, potopljenu 70. godina izgradnjom brane Đerdap. Odatle, nastavljajući put današnjim tokom Dunava, izlazi u Sredozemlje do Krita. Iz Odiseje saznajemo o Odisejevom pokušaju povratka u domovinu nakon usputnog zadržavanja na tlu Trakije. Na njegovom putu na istok prema Đerdapu zahvata ga jak istočni vetar i nevreme, danas poznat kao Košava. Nevreme njegove brodove odnosi daleko na zapad, dalje i od same Troje u njemu nepoznate vode. Lutajući tim morima, Velikim okeanom, stiže do Kirke na Ajaju, području Psunja, na isto ostrvo na kojem je bio i Jason. Povlačeći paralelu o nastavku Jasonovog i Odisejevog puta, zaključujemo da je i Odisej na severozapadu Velikog okeana prošao put do Jadranskog mora. Dalje, tim morem, pronalazi put do kuće. Na osnovu ovih podataka da se zaključiti da se Troja nalazila na navedenom prostoru, mada deluje začuđujuće i gotovo nemoguće. Svi drugi pokušaji lociranja Troje su Troju smeštali daleko od tih prostora. Počev od Šilmanove Troje u Maloj Aziji, Salinasove na Neretvi u Gabeli preko Skadra, područja Makedonije i drugih sve do teorije o Troji na Baltičkom moru. Svi pokušaji lociranja Troje su ostajali nedorečeni uprkos određenim informacijama i činjenicama koje su im išle u prilog. Bez obzira na sve iznesene argumente ovog mog otkrića i stvarne lokacije Troje, neophodno je nastaviti istraživanje, zaključno sa otkopavanjem. Time bi bile otklonjene sve moguće sumnje i nedoumice. Prava istina o Troji i dešavanjima oko nje bila bi time napokon utvrđena.